নমস্কার, আপনি দেখছেন এবিপি আনন্দ আর আপনার সঙ্গে আমি সুমন। আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের এই সফরে আপনাদের স্বাগত। आज हमारे प्रथम पर्वेर अतिथि सिद्धार्थनाथ सिंह। सिद्धार्थ जी, आप अच्छा पॉलिटिशियन हो सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा ज्योतिष तो नहीं है। आपने कहा था वही आपके विक्टोरिया हाउस के सामने रैली में 2015 में भाग मुकुल भाग। फरवरी का महीना बस आया, 1 महीना बीता है, लोग बोल रहे हैं मुकुल रॉय के साथ सीबीआई का ऐसा सेटिंग हुआ है कि उन्हें भागना नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो आप अच्छे ज्योतिष नहीं है। नहीं, मैं तो ज्योतिषी बनना भी नहीं चाहता, मैं राजनेता ही रहना चाहता हूँ। लेकिन मैंने तो खाली इतना ही कहा था ना, 2015 में भाग मुकुल भाग। अभी तो 12 महीने होते हैं, अभी 1 ही महीना निकला, अभी 11 महीने हैं। तो अभी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? जरा 11 महीने देख तो लीजिए। नहीं, चिंता आपके कार्यकर्ताओं को है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, आप ही के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा हूँ, 11 महीने बचे हुए हैं, इतनी चिंता ना करें। मैंने तो 2015 के लिए कहा था भाग मुकुल भाग, तो अभी 2015 कहाँ हुआ है। लेकिन चिंता के साथ साथ और एक उम्मीद भी है कि बीजेपी ने ऐसा कुछ बंदोबस्त किया है इस राज्य में कि मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस से निकलकर अलग कोई प्लेटफॉर्म कर लेगा, वहाँ कई सारे नेता उनके साथ होंगे और तृणमूल कांग्रेस कमजोर होंगे। ये आपका कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, तो इसमें आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं ना कि हम अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं। कहीं आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, मगर हमें ऐसे करने की आवश्यकता। ममता बनर्जी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपने कहा ना साजिश रच रहे हैं उनके सरकार के खिलाफ। मैं कह तो रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि हम अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं। लेकिन हमें ममता जी के घर को गिराने के लिए कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। उनका अहंकार उनके घर को खुद ही गिरा रहा है। फिर भी अगर उनके लोग, खास लोग जो कि राइट हैंड मैन या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मैन है, तो ये लोग अगर आपके साथ होंगे तो आपका पार्टी मजबूत होगा या कमजोर होगा? देखिए, जो पहले तो मेरे को आज तक नहीं समझ आ रहा है ममता जी के यहाँ नंबर 2 कौन है, नंबर 3, नंबर 4 है। वो क्योंकि पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे होता रहता है, जिनको वो निकाल देती हैं उन्हीं को फिर वापस ले आती हैं, उन्हीं के पीठ पे हाथ रख देती हैं। आजकल कुछ मिदनापुर पे भी हाथ रखी हुई हैं, तो दिख रहा है सबको। तो उनका अपना डेस्परेशन, उनकी खुद की कंफ्यूजन है। मैं इतना कह सकता हूँ कि ममता जी का घर गिरता है वो उनकी प्रॉब्लम है। उनके घर गिरने से खुशी मैं 2 जनों को बहुत होगी, एक छोटी होगी, एक बड़ी होगी। छोटी हमें जरूर होगी कि विपक्षी का घर कमजोर हो रहा है, और जहां बड़ी खुशी है वो बंगाल की जनता को होगी, क्योंकि वो चाहती है कि ममता जी की टीएमसी जाए और अच्छी सरकार जो सुशासन दे सकती है मोदी जी की आए। आप मिदनापुर का जिक्र किया, शुभेंदु अधिकारी के पास में बिठाकर ममता बनर्जी बोल रही है कि आपने मतलब उन्हें धमकी दिया है, ब्लैकमेलिंग भी आप बोल सकते हैं, कि अगर शुभेंदु भाजपा ज्वाइन नहीं किया तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। हुआ है अब ओपन रैली में सबके सामने। ये तो ममता जी इसका जवाब देंगे, शुभेंदु देंगे या सीबीआई दे या जो भी दे, मगर एक जरूर कह सकता हूँ, ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री से अब शर्लॉक होम्स बन गई हैं, और उनको ये इंटेलिजेंस आने लगा है कि बीजेपी ये कर रही है या वो कर रही है। शार्लक होम्स कहेंगे लोग, जो खास करके इंग्लिश लिटरेचर के लोग हैं, वो मिस मार्पल के अगाथा क्रिस्टी का वो कैरेक्टर कहेंगे। अगाथा क्रिस्टी की भी आ सकती है, तो उनको किसी भी दर्जा में दे दिए। मैं मुख्यमंत्री नहीं है जो इसके लिए परिवर्तन हुआ था, तो मुख्यमंत्री का रूप आजकल उन्होंने छोड़ दिया है या लिया ही नहीं, मैं ये कह सकता हूं। आप मुख्यमंत्री के परिवार पर निशाना साध रहे हैं, ये भी आरोप है ममता बनर्जी ने। सुना जा रहा है, खबरों में आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के भी वो निगरानी कर रहे हैं। जहां तक ये परिवार पे किसी ने निशाना थाना है, वो ममता जी ने भी मुझे कहा, मगर उनके अभिषेक बनर्जी ने भी कहा, उन्हीं के पार्टी के कल्याण बनर्जी ने कहा। जहां तक ये परिवार पे उंगली उठाई है वो उन्हीं लोग ने उठाई है, और उस स्तर पे जाके गिर के आए हैं। मगर अभिषेक बनर्जी के बारे में तो अब ममता जी से बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं। उन्होंने खुद ही कहा था कि तुम्पई चोर, मुकुल चोर, कुणाल चोर, फिर मदन चोर, उसमें अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं लिया था। आमी चोर, जिन जिनको ममता जी ने कहा वो सब गए, सब चोर साबित हो रहे हैं या उन पे आरोप है। और आज वो अब कहना शुरू कर दिया कि कुछ दिनों में अभिषेक भी चोर। अब ममता जी इतना ज्यादा बोल सकती हैं, प्रोफेसाइज कर सकती हैं, एस्ट्रोलॉजी कर लेती हैं, ज्योतिषी हैं, तो अब हो सकता है वो भी चोर दिखने लगे। ममता जी को सब चीज की खबर है, इतना मैं जानता हूँ। आप लास्ट इंटरव्यू में आपने ही कहा कि आप कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर केस करने जा रहे हैं,
क्या हाल है, क्या स्टेटस है? देखिए, जहाँ तक कि कल्याण बैनर्जी का है वहाँ पे जाता है, वहाँ से रिटर्न आ जाता है कि वो है नहीं और कोई लेता नहीं है, ये मेरे लॉयर ने बताया। और जहाँ तक कि अभिषेक बैनर्जी है, मुझे आज ही लॉयर के माध्यम से प्राप्त हुआ है कि उनके लॉयर ने जवाब दिया है और उन्होंने सब चीज़ डिनाई की है और उल्टा ही मुझ पे ही आरोप ज़्यादा लगाया है। मैं उसकी फिक्र नहीं है, बट मैंने निर्णय किया है अपने स्टेट यूनिट से, अपने पार्टी से बात करके और लॉयर से कि मैं सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ शुरू कर रहा हूँ। बोनगा पे आते हैं। बोनगा पे ये भी पॉलिटिकल अटकलें हैं कि आप तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से संपर्क रख रहे हैं और उन्हें डिफ्यूज करने का, तब मैदान पे वो यूनाइटेड होकर नहीं उतरे, ऐसा कुछ खेल खेल रहे हैं। आप मुझे आज पदवी पे पदवी दे रहे हैं सुमन जी, उसका मैं धन्यवाद देता हूं। अब आप कह रहे हैं कि मैं भी चाणक्य हूं इस बंगाल की राजनीति का, उसका मैं स्वीकार करता हूं और उससे कहीं मेरे आपके पदवी देने से मेरे विपक्ष थोड़े ऐसे परेशान हैं तो मैं उनको वो भ्रम में रहने दूंगा। लेकिन आपने ही कल आपके रैली में कहा है कि ये डिसमेंटल हो जाएंगे 2016 तक तृणमूल कांग्रेस। आप बोलिए कि 196 विधायक हैं तृणमूल कांग्रेस के पास, तो ऐसे क्या वैनिश हो जाएंगे? इज इट पॉसिबल? ये बात तो हजम नहीं हो रहा है। देखिए, जब जो घर की नींव कमजोर हो और वो जो नींव जब घर की माओवादियों और आतंकवादियों के सहारे से बनी हो, वो बहुत जल्दी खोखली होती है, उसमें दीमक लगता है। और जो टीएमसी की जो नींव है वो खोखली होती जा रही है और उसमें दीमक बहुत तेजी से लग रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी को करने के लिए, लेकिन आप मानेंगे कि उसमें भी टाइम लगता है और लग गया ना, सत्ताधारी पार्टी का पॉपुलैरिटी गिरता है, लेकिन इतना जल्दी 196, वो तो उसके लिए तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि कभी जब इतिहास लिखा जाएगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा तो इट विल बी एन एग्जाम्पल कि किसी को सत्ता मिले और सत्ता कितनी जल्दी कोई गवा सकता है और इतनी बड़ी, उसमें दो व्यक्तियों का नाम जाएगा, एक राजीव गांधी का जाएगा और एक ममता बनर्जी का जाएगा। मोरारजी देसाई को आपने काउंट नहीं किया। मैं इसलिए नहीं करूंगा, वो क्लीन मेजोरिटी वाला नहीं था। जो फुल मेजोरिटी की बात करें, 2/3 के ऊपर की बात करें, वो एक राजीव गांधी थे और एक ममता बनर्जी है और दोनों ने एक रिकॉर्ड कायम करा कि किस तरह से हाथ से सत्ता जा सकती है। सिद्धार्थ जी, इस राज्य के जितने भी चुनाव होते हैं वहां जोर जबरदस्ती का आरोप जरूर उठता है, तो ये जो उपचुनाव है यहाँ कितना सेंट्रल फोर्स आएंगे और सेंट्रल फोर्स से किस हद तक फेयर इलेक्शन हो पाएगा, आपको क्या लगता है? बसीरहाट एक क्लासिक एग्जांपल रहा और बसीरहाट में जिस प्रकार से जो सेंट्रल फोर्सेस जिस तरह से डिप्लॉयमेंट हुआ, उन्होंने प्रेशर बिल्ड करा, उन्होंने एरिया डोमिनेशन किया और उसके तहत वहां पे फ्री एंड फेयर हुआ, उसका रिजल्ट आपने देखा है। सिद्धार्थ जी, दो बात, एक है कि ये सेंट्रल फोर्स को भी राज्य के स्टेट फोर्स और स्टेट पुलिस के अंदर, मतलब उन्हें तो बाहर से आए हुए लोग हैं, रास्ते घाट मालूम नहीं तो है, वो तो उसमें होता है कंट्रोल उसमें होता है कि वहां पे जो डिप्लॉयमेंट होता है वो डीएम के माध्यम से होता है, वो तो इनके होते हैं, मगर उसके अंदर भी ऑब्जर्वर्स आते हैं जो कि बाहर से आते हैं, मगर उन लोग भी ऑब्जर्व करते हैं कि डीएम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बसीरहाट में हुआ था और वहां पे फिर स्ट्रिक्ट होते हुए जब किया गया तो उसका रिजल्ट अच्छा निकला। उसी प्रकार से इस चुनाव में बनगांव और किशनगंज में मेरी जो जानकारी है कि 100 कंपनीज के ऊपर, दैट मींस कि 12,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस लैंड करेंगे। मेरे ख्याल से 5th से शुरू हो जाएगा और वो डिप्लॉयमेंट पूरा करेंगे और जितने भी बूथ्स हैं उसके अंदर या उसको जो मैन करा जाएगा वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स करेंगे, जैसे बसीरहाट में भी किया था वो करेंगे। और 200 मीटर्स का जो पेरिफेरी है या दायरा है उसके अंदर बंगाल पुलिस नहीं होगी, उसके बाहर होगी। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन 100% होगा। ये हुआ कि आप इंश्योर कर रहे हैं कि हर बूथ में सेंट्रल फोर्स हो और वो एरिया डोमिनेशन भी करेंगे। फाइन, एरिया डोमिनेशन भी हो गया। लेकिन इसको छोड़कर एक चीज और आता है इस राज्य में कि हर बूथ में विरोधी पार्टी का एजेंट भी नहीं रहता। इसको आप कैसे कॉम्बैट कर रहे हैं? उसकी हमें चिंता नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या आपका संगठन उस जगह पर उस मुकाम पर पहुंच गया है? मैं पिछले 6 दिन से कृष्णगंज और बनगांव की हर विधानसभा में घूम रहा हूं और वहां पे बूथ लेवल के स्तर पे मैंने मीटिंग्स ली है। मैं कह सकता हूं मैं 1 या 2% या 3% छोड़ दूं,
मगर हर जगह हमारी बूथ कमिटीज हैं और हर जगह हमारे कम से कम एवरेज पे मैं बात करूंगा तो 15 से 20 लोग हैं, 15 तो पक्का हैं, वहां पे हमारे बूथ के कमिटीज के लोग हैं। सिद्धार्थ जी, आरोप जो आता है वो मारकर एजेंट गया बूथ पे, मारकर भगा दिया, केस दे दिया, पहले से केस दे दिया। आपका कैंडिडेट था बाबुल सुप्रिया, काफी बड़ा सेलिब्रिटी है, आर्म्स एक्ट में केस हुआ इस राज्य में, स्टेट पुलिस ने उनके खिलाफ किया है। तो आपके कार्यकर्ता का हौसला बुलंद रखना ही आपके सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ, तो उसके लिए हम लोगों ने देखिए बाबुल सुप्रिया को करा गया, मगर हौसला हमारा बुलंद रहा और उसका रिजल्ट अच्छा रहा। यहाँ पर भी हमने एक प्रबंध किया है कि हम लोगों ने एक नया दफ्तर भी बनाया है कैलकाटा में, जो आपने सुना भी होगा, जहाँ पे हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के हमारे लोग बैठ रहे हैं लीगल सेल के माध्यम से, और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जितने केसेस हैं उन लोगों के लिए लड़ेंगे, जिससे कि कभी भी हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई खरोच भी कर जाए तो उसका हम लोग जवाब उसके ओसी से लेके, आईसी से लेके, डीएम से लेके और एसपी तक की हम उसको हाई कोर्ट में खदेड़ेंगे। उनका भी सीआर होता है, उनको भी पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आप गलत काम नहीं कर सकते। और परोई में भी हमने करके दिखाया है, जिसमें एक हमारी महिला कार्यकर्ता, उसके परिवार की है वो महिला, उसके हाथ काट दिया था, तो उस ओसी के साथ जो हम लोग ने तुरंत 24 घंटे में हम मूव करें और कैलकाटा हाई कोर्ट में केस फाइल किया, उसका रिजल्ट भी आपके सामने। तो इतना आसान ना समझे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से टीएमसी का जवाब देना जानता है। तो आपने रैली में कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से होगा, वो तो वायलेंस है सिद्धार्थ जी। नहीं, उसको मतलब खून बहेंगे। उसको आप एक हिंदी का मुहावरा है, जो अभी मैंने कहा कि आपको कहीं आप ईंट का जवाब पत्थर के, कि हम उतनी ही तरीके से, उसी तरीके से हम लड़ सकते हैं, मगर हमारा लोकतंत्र में विश्वास है, तो इसलिए हमने लीगल फ्रेटर्निटी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसलिए जब ओसी और डीएम्स और एसपी को जब हम खदेड़ेंगे कोर्ट में, और उनका सीआर जब आएगा कि आपका ये केस चल रहा है और कोर्ट ने कहीं विपरीत आंसर उसके ऊपर ऑर्डर दे दिया, तो लोकतंत्र के अंदर वो कोई भी ऑफिसर इतनी ज्यादा गुलामी नहीं कर सकता जितना करा जा रहा है। Kalyani's Nature Pure presents ঘণ্টা খানেক সঙ্গে সুমন, powered by high-tech smartphones, শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে। Kalyani's Nature Pure presents ঘণ্টা খানেক সঙ্গে সুমন, powered by high-tech smartphones, শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে। आप वायलेंस की बात कर रहे हैं, मैं भाषा के वायलेंस के बात पे आता हूँ। आपने अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी पे केस ठोक दिया, फाइन। कल आपने कहा है कि यहाँ गुंडाराज चल रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक था, गुंडाराज इज अ नोन टर्म। उसके बाद आप ममता बनर्जी को, राज्य के मुख्यमंत्री को, गुंडारानी कह दिया, तो ये क्या आप इसको जस्टिफाई करेंगे? मैंने उसको बड़ा इंग्लिश में बोला था, आप जो हिंदी में बोला थोड़ा क्रूड लग रहा है। मैंने कहा था क्वीन ऑफ द टीएमसी गूंस। तो अब वो तो भाई मालकिन तो है ही है, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जो इस तरह से जो कार्यकर्ता कहीं बीजेपी की रैली में बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसको बैठ के उसके ऊपर टीएमसी जला के सिगरेट से लिख दे और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, कोई हावड़ा के अंदर एक बच्चे को मार दे और उसको इतना बुरी तरह मारे कि वो मर जाए, तो वो कहीं ना कहीं, और लॉ एंड ऑर्डर है, और आज तक तो एक अरेस्ट भी नहीं हुआ, नहीं अरेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये जितना है तो इसको क्या कहेंगे, टीएमसी गूंस कहेंगे। और उसकी के रानी बोला जाए, क्वीन बोला जाए, तो ममता जी हैं, क्योंकि वो कर नहीं रहे, उन्हीं के छत्र छाया में ये सब पनप रहा है, उन्हीं के छत्र छाया में उनकी पार्टी बढ़ रही है, जिसके अंदर गुंडा राज ज्यादा बढ़ रहा है। सिद्धार्थ जी, आपने लास्ट इंटरव्यू में ये भी कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे एमपीज, मंत्रीज, नेता कतार में खड़े हैं बीजेपी में आने के लिए। मंजुल कृष्ण ठाकुर को हमने देखा है, और कौन कौन है? और कतार छोटा हुआ या बड़ा हुआ? कतार तो लंबी होती जा रही है, और इतना ही मैं कह सकता हूँ, समय हमारा होएगा, निर्णय हमारा होएगा, हमें कब लेना है वो आपके सामने फिर करेंगे, मैं खुलासा जरूर करेंगे। बशीराट में आपने जो जीता था, तो वहाँ भी काफ़ी टफ कंपटीशन हुए थे, और लास्ट लैप में आप, मतलब इट वाज नॉट अ केक वॉक। नहीं था। तो बनगा और कृष्णगंज में क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसमें बड़ा अंतर है। हम लोग जब 2014 से लड़े थे चुनाव, और आज के अंदर बहुत अंतर है। जिस प्रकार से पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, या केंद्र के किसी नेता ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से हमारा मल्टीफोल्ड ग्राफ बढ़ेगा। आप 2 गुना बढ़ता है, 3 गुना, मगर आप 6-7 गुना बढ़ जाए, वो हमने सोचा नहीं था। और इसलिए उसमें मैं ये कह सकता हूं कि बसीरहाट में जो हुआ था, और हमारा खुद का एक्सपीरियंस था, हमें भी बंगाल को किस तरह से
चुनाव लड़ा जाता है और किस प्रकार से जो षड्यंत्र रचा जाता है वो भी हमें नहीं समझता। और दूसरी चीज, उस समय टीएमसी का जो घर था थोड़ा सा मजबूत ज्यादा था, आज टीएमसी का घर बहुत कमजोर हो चुका है। अच्छा, लेकिन आप नेशनल लेवल के लीडर है, नेशनल सेक्रेटरी है, तो आपको बूथ लेवल मीटिंग करना पड़ रहा है, वहाँ मतलब देखना पड़ रहा है, तो ये भी तो एक कमजोरी है। नहीं, कमजोरी नहीं है। हाँ। मेरे अध्यक्ष अमित शाह जी वो खुद आए थे यहाँ पे कलकत्ता में, वो उड़ीसा के हर जगह जा रहे हैं, हर जगह बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जो उसका संचालन कर रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने किया। तो ये तो दायित्व बनता, अभी तक तो जाते ही नहीं थे। इसीलिए पार्टी जो आज बढ़ती हुई ज्यादा दिख रही है, उसका कारण यही है कि जो केंद्र में बैठे हुए नेता थे या स्टेट में बैठे हुए नेता, वो बूथ पे जाते ही नहीं थे। आज हम सब लोगों के ऊपर डंडा भी है और अच्छा भी लगता है कि हम लोग जाते हैं बूथ पे और बूथ का काम देखते हैं, तो वास्तविकता में वो फर्जी काम नहीं दिखता। आपके ऊपर भी डंडा है एकदम मेरे ऊपर है, मेरे अध्यक्ष का है। वो मुझसे रोज पूछते हैं हर दूसरे दिन में, क्या हुआ भाई, बताओ वहां पे कितने मेंबर्स बने, नहीं बने, और तुमने अभी ये नहीं कर रहे, कल तो खाली 20,000 बने थे, उसके 3 दिन पहले 35,000 बने थे, क्या हो गया, क्यों कमी हो गई। तो डंडा तो है ही है, तो प्रेशर है रहता है, तो उस प्रेशर में हम लोग काम करते हैं, मगर उसका रिजल्ट आनंद वाला होता है तो अच्छा भी लगता है। आपसे और एक बार मैं पूछना चाहूंगा कि 2016 में स्टेट में बीजेपी का फेस कौन है? देखिए, ये अभी निर्णय हुआ नहीं है और कहीं करेंगे हम लोग तो उसको सामने रखेंगे, मगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, मगर अभी ऐसा कोई निर्णय हमने किया नहीं है। दो व्यूज हैं, एक है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता है जो इतने सालों से मेहनत किए हैं उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए, और दूसरा ये कि बाहर से किसी सेलिब्रिटी को आकर देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका राय किस तरफ है? एक पार्टी के अंदर परंपरा डाली गई जब मोदी जी को किया गया था। मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुना था, और बंगाल में भी कार्यकर्ताओं को हम निराश नहीं करेंगे, जो कार्यकर्ता चाहेगा उसी को हम लोग मानेंगे। कल्याणीज नेचर प्योर प्रेजेंट्स घंटा खानेक संगे सुमन, पावर्ड बाय हाईटेक स्मार्टफोन्स, शुधुमात्र एबीपी आनंदे। कल्याणीज नेचर प्योर प्रेजेंट्स घंटा खानेक संगे सुमन, पावर्ड बाय हाईटेक स्मार्टफोन्स, शुधुमात्र एबीपी आनंदे। पार्थो चैटर्जी राज्य के मंत्री आपको एक नया नाम दिया है, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका जब जिक्र होता है तो बोलते हैं सिद्धिनाथ। लोग बोल रहे हैं कि जानबूझकर वो एक नया नाम दिया है सिद्धार्थनाथ को। नहीं, मेरे को पसंद आया सिद्धिनाथ। मेरे को जो इस नाम से बुलाएंगे मैं उसको खुशी खुशी ले लेता हूँ, मेरे को उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरी पहचान कोई नहीं है। बंगाल में कहीं मेरी पहचान है वो भाजपा के वजह, भाजपा जितनी बढ़ती जाएगी उतना मेरी भी पहचान बढ़ रही है, तो मैं उसमें खुश हूँ। वो मुझे किसी नाम से बुलाए, ममता जी ने किसी नाम से बुलाया था, शायद उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी, मगर उनको लगा कि ये गलत हुआ, मगर अब ये नए नाम से बुला रहे हैं उसका भी हम स्वीकार करेंगे। मगर इतना जरूर कह सकते हैं, जिस दिन इतिहास 2016 में लिखा जाएगा तो टीएमसी के लोग मुझे किसी और नाम से नहीं बुलाएंगे, एक ही नाम से बुलाएंगे, वो है भाग ममता भाग। आप ये बताइए कि अभी हाल में इस स्टेट में जो ज़बरदस्त कन्वर्ट किया जा रहा है धर्म को, उसको लेकर काफ़ी चर्चा है, काफ़ी डिस्प्यूट है, तो क्या ज़रूरत है फोर्सफुल? मैं इसमें बड़ा क्लियर करता हूँ कि एक तो ये बीजेपी का कोई प्रोग्राम नहीं है, और इसको समझना भी पड़ेगा। जहां तक कि मैं आपको बता, बीजेपी का ये मत है और ये पॉलिसी भी है, और बड़े ओपनली कहते हैं हम लोग, हमारे अध्यक्ष ने भी कहा है, कहीं फोर्सफुल कन्वर्शन हो रहा है कहीं भी, वो गलत है, उसको रोकना चाहिए, और उसका दायित्व राज्य सरकार पे होता है। वो एफआईआर किया है राज्य सरकार ने, काम करे, राजनीति क्यों कर रहे हैं? अरेस्ट करे, उठाए, जेल में डाले, हम तो उसको हम स्वागत करेंगे, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। कहीं फोर्सफुल हुआ है और कहीं वॉलंटरी हो रहा है तो आपको कोई अधिकार नहीं। मैं तो इससे आगे बढ़ रहा हूं, इतनी तकलीफ में क्यों जाते हैं आप लोग? आइए इस देश के अंदर आइए, बोलते हैं हम लोग 10 साल तक की कोई भी कन्वर्शन नहीं अलाउ करेंगे, हम लोग एक ही चीज पे लड़ाई करेंगे और सब मिलके करेंगे। जो कारण है कन्वर्शन का वो है गरीबी, पावर्टी। आइए हम सब मैं वही बोल रहा हूँ कि पावर्टी हटाते हैं। गरीबी है तो वहां आपको फोर्सफुल या ना फोर्सफुल ये तय करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कह रहा हूँ एंटी कन्वर्शन लॉ ले आइए, 10 साल तक की हम लोग बहस नहीं करेंगे। और जो पावर्टी और आरोप है कि पैसे के लालच, देखिए मैं इसमें क्योंकि ये बहुत विवादित सब्जेक्ट है,
कहीं मैं चला जाऊंगा झारखंड के अंदर, कहीं नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, उसके कारण है कितनी मशीनरीज आते हैं और वहां पे कन्वर्शंस होता है। किस कारण से होता है वो आपने अभी स्पेल आउट करे, वो गरीबी ही कारण है। अब उसको आप फिर कहीं दूसरी तरफ से कन्वर्ट करें कि रियलाइजेशन हो रहा है, दूसरे कुछ संगठन जाए और बोले कि नहीं आपको जबरदस्ती कर वापस अपने घर पे आ जाओ और उसको तुम्हें जो फायदा दिया जाए हम देंगे, तो वो भी एक तरह से हो गया फोर्सफुल। तो इस विवाद से हटा जाए। जस्टिस सेन ने 1969 में कहा था एनी टाइप ऑफ कन्वर्शन is going to upset the other member of the society. Therefore, there should be no conversion. There should be anti-conversion. Fine. यहाँ से मैं दूसरे स्टेप में जाऊंगा सिद्धार्थनाथ जी कि आपको नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल में आपका स्ट्रैटेजी और आप इट्स अ पिक्यूलियर केस स्टडी, यहाँ पे पारुई पे बीरभूम में जो आपके पार्टी के लिए सबसे पहले शहीद हुए, दे आर ऑल मुस्लिम्स। वो मुसलमान हैं जो कि आपके पार्टी के झंडा लेकर गोलीबारी में मारे गए। तो यहाँ पे धर्म के नाम पे लोगों को बांटना ये स्टेट बीजेपी के लिए बहुत हानिकारक तो हम कर भी नहीं रहे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ विरोध कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि सब जो ममता बनर्जी वेरी यूनिक ट्रेड, बहुत ही यूनिक है और मैं इसको आपको आज बताता हूँ। मैंने एक दफे लिखा भी है, मैं आपका 30 सेकंड एक्स्ट्रा लूंगा। मोदी जी आए थे, आई वॉन्ट टू नरेट दैट। मोदी जी अप्रैल 8, 2013 में बंगाल आए थे। उनको एक स्वामी विवेकानंद जी का हम लोगों ने एक स्टैचू दी, जो स्कल्प्टर था वो मुसलमान नदिया से, और उसको जब पता चला ये मोदी जी को दे रहे हैं तो उसने उसका पैसा नहीं लिया। कोई बहुत महंगी थी, 20, 25, 30 हजार की थी। उसने रिफ्यूज किया, बोला ये मेरी तरफ से दो। जब उससे पूछा तो वो कहता है कि हमने टीएमसी देखी, कांग्रेस देखी, सीपीएम देखा, बीजेपी एक पार्टी है और नरेंद्र मोदी जैसा लीडर है, जबकि मुख्यमंत्री भी हमने उनको प्रधानमंत्री भी नहीं घोषित किया था, वही एक व्यक्ति है जो हम लोगों के जो आतंक है बांग्लादेश घुसपैठ से और जो हमारा हक छीन रहा है वो उसको कहीं रोक सकते हैं तो मोदी और बीजेपी है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, उस दिन मैं भी था। उस दिन मैंने सोचा और हमारी स्ट्रैटेजी बनी कि हम उस स्कल्प्टर को देख रहे हैं और टीएमसी ने उस स्कल्प्टर को नहीं देखा, उसने 27 वोट बैंक को देखा, परसेंटेज वोट बैंक को देखा। ये अंतर है बीजेपी में और टीएमसी में। वो 27% मुस्लिम वोट बैंक को देख रही है, हम उस स्कल्प्टर को देख रहे हैं। इसलिए हमारी सहानुभूति उसके साथ है। जिस दिन उसके घर पे जाके टीएमसी के लोग मारते हैं किसी को, हम पहले जाके खड़े होते हैं। हम जो कर सकते हैं हम उसको करते हैं। आज वही कारण है कि लाखों की संख्या में बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है जो इतिहास रच रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कि बड़ी संख्या में मुसलमान भाई बहन हम लोग को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको हमारे ऊपर भरोसा है और ये भरोसा कायम रखना हमारा दायित्व है और उसको हम रखेंगे। बंगाल को बीजेपी ममता जी को वो लैबोरेटरी नहीं बनाने देगी कि कम्युनल वायलेंस हो जाए या पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन हो जाए, इसको हम लोग रोकेंगे। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हम भी यही चाहेंगे कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो इस स्टेट ने पहले भी देखा है, लेकिन धर्म के नाम पर, किसी गुट के नाम पर कोई विवाद लोगों में ना आए। थैंक यू सिद्धार्थ जी। এখন সময় শুভপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের সেই কোনোদিন সূর্যের আলো না দেখা চ্যানেলের নাম। সিবিআই বলছে এখন সময় সত্যের সামনে আসার। কোন সত্য? যে এই চ্যানেল সুদীপ্ত সেনকে বিক্রি করার জন্য কত কোটি টাকা কোথায় কোথায় পৌঁছেছে, মাতঙ্গ সিংয়ের গ্রেফতারের সঙ্গেই বা শুভপ্রসন্নর এই ঘটনার কোথায় যোগাযোগ, তাই নিয়ে আমাদের আজকের এই বিতর্ক, আমাদের আজকের বিষয়। হিসেবে গরমিল, বারবার তলবের মুখে হিসেব রক্ষক। মাতঙ্গ সিংয়ের গ্রেফতারে বিপদ বাড়ল শুভপ্রসন্ন। আমার একদিকে রয়েছেন প্রদীপ ঘোষ বিজেপি নেতা, আছেন রিজু ঘোষাল কংগ্রেস নেতা, অন্যদিকে সুব্রত মুখোপাধ্যায় আইনজীবী এবং অধ্যাপক বিমল শঙ্কর নন্দ। ওদের কাছে যাব, কিন্তু এই মুহূর্তের সব থেকে বড় খবরটা আপনাদের দিতে চাইব। মাতঙ্গ সিংহকে যখন গ্রেফতার করা হচ্ছে তখন নাকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে এক আমলার ফোন আসে। আজকে প্রধানমন্ত্রীর দফতর সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করলো। এই খবর আপনাদের দেখাবো, কিন্তু তার আগে আপনাদের দেখাবো মাতঙ্গ সিংয়ের ঘটনা এবং শুভপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের ঘটনার কোথায় মিল খুঁজে পাচ্ছেন সিবিআই অফিসাররা। দেখুন। শুভপ্রসন্নর সঙ্গে সুদীপ্ত সেনের লেনদেন নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত। এই নিয়ে পরপর 3 বার তৃণমূল ঘনিষ্ঠ এই চিত্রশিল্পীর হিসাবরক্ষককে জেরা করল সিবিআই। কিন্তু কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে খবর, এখনো হিসাব সংক্রান্ত অস্বচ্ছতা কাটেনি। বহু প্রশ্নের জবাব এখনো অধরা।
কিন্তু কোন প্রশ্নের জবাব খুঁজছে সিবিআই? কিসের হিসেব দিতে পারছেন না শুভা প্রসন্ন? সিবিআই এর দাবি, জেরায় শুভা প্রসন্ন নিজেই বলেন তিনি চ্যানেল বিক্রি বাবদ সুদীপ্ত সেনের কাছ থেকে মোট 6.5 কোটি টাকা নিয়েছেন। সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে মেলা বিভিন্ন নথি থেকেও এমনই তথ্য মিলেছে বলে সূত্রের খবর। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার দাবি, বিভিন্ন ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে দেখা যাচ্ছে এই 6.5 কোটি টাকার মধ্যে 3 কোটি দেবকৃপা ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেডের অংশীদার এবং বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন শুভা প্রসন্ন। এছাড়াও আগের লগ্নি বাবদ 50 লক্ষ টাকা শিল্পী নিজে নিয়েছেন। 6.5 কোটি টাকা থেকে এই সব খরচ বাদ দিয়ে থাকে 3 কোটি টাকা। কোথায় গেল এই টাকা? যা ঘিরেই উঠেছে যাবতীয় প্রশ্ন। সিবিআই এর দাবি, বাকি এই 3 কোটি টাকার কোনো হিসেব নেই। সূত্রের খবর, বারবার শিল্পী এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের তরফে দাবি করা হচ্ছে বাকি টাকা চ্যানেলের আনুষঙ্গিক খরচ হিসেবে ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু গোয়েন্দাদের প্রশ্ন, যে চ্যানেল চালুই হয়নি তার আবার কিসের প্রশাসনিক খরচ? তাছাড়া প্রশাসনিক খরচ হলেও তার তো কোনো নথিপত্র থাকবে। কিন্তু সিবিআই এর দাবি, ওই 3 কোটি টাকা খরচের কোনো নথিই দেখাতে পারেননি শুভা প্রসন্ন কিংবা তাঁর হিসেব রক্ষক। তাহলে টাকা গেল কোথায়? সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার 1.5 ঘন্টার জেরাতেও তার কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি শিল্পীর হিসাবরক্ষক রাজেশ গোয়েঙ্কা। এদিকে শুভা প্রসন্নর চ্যানেল বিক্রি সংক্রান্ত নথিতে আরও একটি জায়গায় অসঙ্গতি রয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। সূত্রের দাবি, শুভা প্রসন্নর চ্যানেল বিক্রি করার সময় ও সুদীপ্ত সেনের চ্যানেলটি নিজের দখলে নেওয়ার সময়ের মধ্যে 3-4 মাসের ব্যবধান ছিল। গোয়েন্দাদের দাবি, এই কয়েক মাস চ্যানেল চালানোর নাম করে সুদীপ্ত সেনের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা নিতেন তৃণমূল ঘনিষ্ঠ এই শিল্পী, যে টাকার অঙ্ক বেশ কয়েক কোটি বলেই গোয়েন্দাদের দাবি। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে, টাকার হিসেব দিতে না পারার জন্য যদি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাতং সিংহকে গ্রেফতার করা হয়, তাহলে কেন তৃণমূল ঘনিষ্ঠ শিল্পীর ক্ষেত্রেও একই পদক্ষেপ নেওয়া হবে না? সিবিআই সূত্রে খবর, প্রয়োজনে শুভা প্রসন্নকে ফের জেরার জন্য তলব করা হতে পারে। প্রকাশ সিনহা, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। কালিয়ানিজ নেচার পিওর প্রেজেন্টস ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন, পাওয়ার্ড বাই হাইটেক স্মার্টফোনস, শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে। কালিয়ানিজ নেচার পিওর প্রেজেন্টস ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন, পাওয়ার্ড বাই হাইটেক স্মার্টফোনস, শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একজন আমলা, তার ফোন আসে সিবিআই দফতরে মাতং সিংহকে গ্রেফতার করার, যাতে কোনোভাবে সেটা বন্ধ করা যায়। আজকে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন একটা প্রশ্ন, আমি যতদূর জানি ঘণ্টাখানেক আগে যদি অন্য পরিবর্তন হয় তাকে জানি না, যে প্রাক্তন আমলা যদি বর্তমানও হয়, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর যদি এই ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে থাকে, আমার বিশ্বাস তদন্ত করে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে, তার বিরুদ্ধে যে আইনানুগ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায়, সেটা হচ্ছে এই হাই অ্যান্ড মাইটি, মানে আমি বলছি ক্ষমতার হাত কোন অবধি পৌঁছতে পারে তার একটা বড় উদাহরণ। ক্ষমতাশালী লোকই তো এরা তো সব প্রভাবশালী লোক। মাতং সিং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কংগ্রেস একদম কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, নরসিমা রাওয়ের ক্যাবিনেটে, রাজ্যসভার কংগ্রেসের সাংসদ অসম থেকে। তো তার বিরুদ্ধে তো অভিযোগ দুর্নীতির, সেই জন্যে পরবর্তী ক্ষেত্রে কংগ্রেস দল থেকে বিতাড়িতও করেছিল। কিন্তু যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব অবধি পৌঁছতে পেরেছিল, তো নো ডাউট অফ ইট মাতং সিং একদম প্রভাবশালী মানুষ, তার প্রভাব থাকতেই পারে, প্রভাব খাটাবার চেষ্টা করেছে। তাহলে সেই অফিসারও এই দুর্নীতির সঙ্গে, অতীতের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিশ্চিতভাবে। সেটা প্রমাণ হলে নিশ্চয়ই চিন্তা করার ব্যাপার। নিশ্চয়ই ভারত সরকার, বর্তমান ভারত সরকার যদি প্রাক্তন হয়, বর্তমান হয়, যাই হোক, তার বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দেবে। আমি দ্রুত একবার দেখব যে খবর আমাদের কাছে আসছে, সেটা হচ্ছে সেই রহস্যময় ফোন এবং তারপর খোদ প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তদন্তের নির্দেশ। সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে নয়া মোড়। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাতং সিংহের গ্রেফতারি আটকাতে দিল্লি থেকে ফোন এসেছিল সিবিআই এর কাছে, তাও নাকি করেছিলেন এক শীর্ষ আমলা। সিবিআই সূত্রে এমনটাই দাবি। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তরফে মুখ খোলা না হলেও এই খবরে তোলপাড় দিল্লির আমলা মহল। সূত্রের খবর, শীর্ষ আমলার হস্তক্ষেপের অভিযোগের প্রেক্ষিতে রিপোর্ট চেয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তদন্তের পর রিপোর্ট জমা দেওয়া হতে পারে প্রধানমন্ত্রীর দফতরেও। সূত্রের খবর, তদন্তের পর অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের ওপরও শাস্তির খাড়া নেমে আসতে পারে বলে জল্পনা দিল্লির অলিন্দে। মেয়াদ শেষের আগেই তাঁকে সরানোর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেকেই। কয়েকদিন আগেই বিদেশ সচিবকে হঠাৎই মেয়াদ শেষের আগে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেয় সরকার। যদিও ফোন কাণ্ড এবং তারপরের তদন্তের বিষয়ে প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা মুখে কুলু পেটেছেন। সিবিআই সূত্রে দাবি, এর আগেও প্রভাব খাটিয়ে সুবিধে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন মাতং সিংহ। সিবিআই যাতে মাতং সিংহের বিরুদ্ধে চার্জশিট দায়ের না করে তার জন্য চাপ তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। শনিবার দীর্ঘ জেরার পর প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী মাতং সিংহকে গ্রেফতার করে সিবিআই। তারপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি, বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি। এরই মধ্যে ফোন বিতর্ক গোটা ঘটনায় নয়া মোড় দিয়েছে। এবিপি আনন্দ। সুব্রতবাবু, অরাজনৈতিক যে ব্যক্তিত্বদের এই রাজ্যে নাম শোনা যাচ্ছে, তার পাশেও লক্ষ্য করে দেখবেন কোথাও না কোথাও রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের হাত রয়েছে। নিঃসন্দেহে। আপনি বলুন, একজন প্রখ্যাত
পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পী শুভাপ্রসন্ন, এ নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু তাকে চ্যানেল তৈরির জন্য কেন তার চ্যানেল সুদীপ্ত সেন কিনবেন? শিল্পপতিরাই বা কেন তাকে ঢেলে টাকা দেবেন? মানে এটা কি তার স্বাভাবিক কাজ? আপনারা দেখুন, পরিবর্তনের মুখ, অন্যতম মুখ ছিল কিন্তু শিল্পীদের, বুদ্ধিজীবীদের এই শুভাপ্রসন্ন। সংগঠিত করেছিলেন, তার নিজের বাড়িতে দীর্ঘদিন সভা করেছিলেন মমতা ব্যানার্জিকে নিয়ে, অনেক কথা আপনাদের এই চ্যানেলে বসে অনেক কথা বলেছিলেন। পরিহাস কিরম দেখুন, গেরুয়া পরে সেই গেরুয়া ড্রেসটার যে অপমান করে, যে আমি কত মানে শান্ত সাধু লোক, ওই একমুখ দাড়ি, গেরুয়া ড্রেস, সমস্ত খুব ভিজে ভেজা কথাবার্তা, একটা মানুষের মনে অন্যরকম চিত্র উনি আঁকতে চেয়েছিলেন এবং এই সরকারের একটা মুখ হয়ে উঠেছিলেন শুভাপ্রসন্ন। 2009-10 সাল শুভাপ্রসন্ন শোনা যায় 12 কোটি টাকা চিট ফান্ডে কোনো একটা জায়গায় ইনভেস্ট করেছিলেন। তাকে ইনকাম ট্যাক্স থেকে, ব্যাঙ্গালোর থেকে কমিশনার, এখানকার কমিশনারকে খবর দেওয়া হয়। ওখানকার শুভাপ্রসন্নর যে যিনি অফিসার আছেন ইনকাম ট্যাক্স, তাকে বলা হয় তুমি প্রসিকিউশন ইনিশিয়েট করো। সেই প্রসিডিং চলছে। 300% শুভাপ্রসন্নর পেনাল্টি হয় আন্ডার দি প্রভিশন অফ 271 অফ ইনকাম ট্যাক্স। তার মধ্যে উনি 50 লাখ টাকা উনি জমা দিয়েছেন। সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, ইনকাম ট্যাক্স বারবার বলা সত্ত্বেও শুভাপ্রসন্ন বলতে পারেননি যে ওই 12 কোটি টাকার উৎসটা কোথায়, কোথা থেকে উনি পেলেন। যখন ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, জানি না সিবিআই, এটা হচ্ছে এনফোর্সমেন্ট উইং, ইনকাম ট্যাক্স, আয়কর ভবনের 3 তলায় সেই ফাইল, ওখানে তারা ডিল করছেন। জানি না এটা ইনকাম ট্যাক্স জানেন কিনা। এটা আপনার অভিযোগ, আমরা এই নিয়েও শুভাপ্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করব, যদি অবশ্য তাকে পাওয়া যায়। তিনি সাধারণভাবে সংবাদ মাধ্যমের সামনে আসছেন না। আপনাদের দেখাবো যে রাজনীতি এবং প্রভাবশালীরা, তথাকথিত অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের রাজনীতির কাছাকাছি আসা। সবথেকে বড় প্রশ্ন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি করবেন? যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগে শুভাপ্রসন্নর বিষয়ে প্রায় কার্যত ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন তাকে, তারপরে কিন্তু সমর্থনের সুর শোনা গেছে তার গলায়ও। দেখুন, সারদাকাণ্ডে শুভাপ্রসন্নর নাম যত জড়াচ্ছে, ততই রাজনৈতিক মহলে যে প্রশ্ন বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হলো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি তার শুভাদার সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করবেন, নাকি মদন মিত্রর হয়ে যেভাবে রাস্তায় নেমেছেন শুভাপ্রসন্নর হয়েও সেভাবেই পথে নামতে দেখা যাবে মুখ্যমন্ত্রীকে? এই প্রশ্নটা উঠছে কারণ সারদাকাণ্ডে শুভাপ্রসন্নর নাম ওঠার পরপরই একসময় তাঁর থেকে দূরত্ব তৈরির চেষ্টা করেছিলেন মমতা। শুভাপ্রসন্ন যদি চ্যানেল কিনে নেয় বা তার চ্যানেল কেউ কিনে নেয়, তার জন্য সে যদি দোষী প্রমাণিত হয়, আমি তাকে সাপোর্ট দিচ্ছি না, এটা তার লিগাল ল উইল টেক ইটস ওন কোর্স। কিন্তু এর কয়েকদিন বাদেই নজরুল মঞ্চে এক সরকারি অনুষ্ঠানে সেই শুভাপ্রসন্নর সঙ্গেই ঘণ্টা দেড়েক এক মঞ্চে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দুজনের মধ্যে বাক্য বিনিময়ও হয়, এমনকি নিজের বক্তৃতায় একবার শুভাদার নামও উল্লেখ করেন মমতা। দ্বিজেন্দা থেকে শুরু করে, অরিন্দম শীল থেকে শুরু করে, সুবোধবাবু থেকে শুরু করে, সুভাদা থেকে শুরু করে, তেজেন্দ্র নারায়ণ থেকে শুরু করে, সবাইকেই প্রয়োজন, সকলকে। এই ছবিতে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে ওঠে। তাহলে কি সিবিআই এর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে শুভাপ্রসন্নের পাশে দাঁড়াবেন মমতা? মদন মিত্রর গ্রেফতারির পর তার হয়ে পথে নেমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় জল্পনা আরো তুঙ্গে। চমকে ধমকা তৃণমূল কংগ্রেস কেউ পাওয়া যাবে না। বাংলা শিল্পী, সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে তাদেরও পাওয়া যাবে না। এই ইঙ্গিতকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ একদম শুরুতে সিবিআই তদন্ত নিয়ে ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ নীতি নিয়ে চললেও একের পর এক নেতা, মন্ত্রী, সাংসদের গ্রেফতারির পরই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাসক দল। আর শুভাপ্রসন্নকে সেই সংস্থায় ফের তলব করলে পুরনো বন্ধুর পাশে দাঁড়াতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসরে নামেন কিনা তা নিয়ে জোর জল্পনা। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভাপ্রসন্নের সম্পর্ক তো আর আজকের নয়। শুভাপ্রসন্নর গলায় বারবার শোনা গিয়েছে মমতার প্রশংসা। এর মধ্যে স্বপ্ন আছে, এর মধ্যে একটা বড় জীবনবোধ আছে, এর মধ্যে সারল্যের প্রকাশ আছে, যে সারল্যের প্রকাশ ছাড়া কখনো এই রং, এই স্বতঃস্ফূর্ত রং হয় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিরোধী আসনে, তখন থেকেই শুভাপ্রসন্নর বাড়িতে তাঁর যাতায়াত। বিদ্যুৎজনেদের একাংশের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতু বন্ধনের কাজ করেছিলেন শুভাপ্রসন্ন। পালাবদলের পর সরকারি অনুষ্ঠান হোক কিংবা 21শে জুলাইয়ের সভা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক মঞ্চে আসেন শুভাপ্রসন্ন। শিল্পী মমতার প্রশংসা করতে গিয়ে তো রবীন্দ্রনাথকেও টেনে এনেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের যে সৃষ্টি, তিনি যে ছবি এঁকেছেন, 2500 ছবি এঁকেছেন, সেই ছবির নির্যাস কিন্তু বিষাদ। ঠিক তেমনি আমার মনে হয় যে মমতার ছবিতে কোনো বিষাদ নেই। মমতার ছবিতে আলো আছে, ফুল আছে, সবুজ আছে। প্রশাসক মমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বিধানচন্দ্র রায়কেও টেনে এনেছেন শুভাপ্রসন্ন। বহু যুগ পরে, এমনকি বিধান রায়ের আমল থেকে যদি দেখি, যে তাহলে পারে দেখব এই রকম জননেত্রী এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষ কেন, বাংলাতে তো কখনো আসেনি।
কিন্তু এখন সময় চ্যানেল সুদীপ্ত সেনকে বিক্রি করা নিয়ে বিতর্ক এবং তার লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে শুভা প্রসন্ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম টেনে আনার পরই বিপত্তি। আমি যে চ্যানেলটা অনুমোদন পেয়েছিলাম, লাইসেন্স পেয়েছিলাম, সেটা তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র একটা ব্যাপার ছিল, তিনি অম্বিকা সোনিকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে পাল্টায়। সারদাকাণ্ডে তা ইতিমধ্যেই চোখে পড়েছে। তাই সিবিআই এর বিরুদ্ধে রণংদেহী মূর্তি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভা প্রসন্নর ওপরও প্রসন্ন হন কিনা তা নিয়ে জোর কৌতূহল রাজনৈতিক মহলে। এবিপি আনন্দ। Kalyani's Nature Pure presents ঘন্টা খানেক সঙ্গে সুমন, powered by high-tech smartphones, শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে। Kalyani's Nature Pure presents ঘন্টা খানেক সঙ্গে সুমন, powered by high-tech smartphones, শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে। বিমলদা, কোনটা সত্যি? দলে না ঢুকে দলনেত্রীর কাছাকাছি আসি, এই ইমেজটা, এই ছবিটা, এই নৈকট্যটা দেখিয়ে কিছু সুবিধে আদায়, এটা হচ্ছে একটা পিঠ। আরেকটা পিঠের যে এক শ্রেণীর মানুষ এই করে খেলো আর কি, খুব চলতি ভাষায় বলতে গেলে। আরেকটা হচ্ছে যে এই অরাজনৈতিক মুখগুলোকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলও নানা রকম সুবিধে পায়, যেমন একটা রাজনৈতিক দল ঘনিষ্ঠ চ্যানেল করে দিল, মুখটা রইল অরাজনৈতিক। কোনটা, কারা লাভবান হন? না, আমি যদি একটু তাত্ত্বিক আলোচনা করি, ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমণ না করি, না আমি এই জন্য তাত্ত্বিক প্রশ্নই করলাম। তাত্ত্বিক আলোচনাটা করি। বহুদিন ধরে যেটা দেখে আসছি সেটা হচ্ছে এই যে রাজনৈতিক দল এবং এই অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা যারা সমাজে নিজেদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, তাদের মধ্যে সম্পর্কটা একটু ব্যস্তানুপাতিক, সমানুপাতিক না হলেও ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক। যেরকম ধরুন, আমি আমার কয়েকজন পরিচিতকে জানি, বাম আমলে তারা ওই লেখক শিল্পী সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করত, এবং তখন রাজ্য সরকার অনেককে তার বই ছাপানোর টাকা দিত। সে গ্রামীণ একজন লেখক, সে বই ছাপবে, তাকে টাকা দেওয়া হবে, একটা টাকা। থিয়েটার করছে, তাকে টাকা দেওয়া হবে। এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আজকের নয়। না, তার সঙ্গে সারদার সম্পর্ক না, সারদার কথা বলছি, সারদা উনি প্রশ্ন করেননি। হ্যাঁ, একই জিনিস। আমি বলছি যে রাজনৈতিক দল না অরাজনৈতিক সাহিত্যকে বিকাশ স্যার বলেন, আমি আপনাকে ইন্টারাপ্ট করার জন্য, তার সঙ্গে সারদা শুভা প্রসন্ন, সারদা প্রসঙ্গটা উনি করেননি। উনি, আমি মাস্টার মশাই ঠিক প্রশ্নে ঠিক উত্তরটা দিই, উনি করলে আমি নিশ্চয়ই এটা। আমি খারাপ ছাত্র, আমি সেটা আমি জানি, সেটা না, যাই হোক, যেটা বলছি, তো তখনও আমরা দেখেছি যে যারা এই সুবিধাগুলো পেতেন বা যারা সুবিধাগুলো পাবেন বলে আশা করতেন, তারা কিন্তু শাসক দলের পেছনেই জমা হতেন এবং শাসক দলের গুণ গাইতেন। এইভাবে অনেক সময় মুখগুলো এক, যারা পরে যেটা হয় বামের সময় যে মুখগুলো এখন দেখা যাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেছনেও সেই মুখ। এখন তারা বলবেন যে রাজনীতি স্বাভাবিক নিয়মে আমরা রাজনৈতিক ভাবনা বদলেছি, বদলাতেই পারে, সুবোধবাবু আছেন, বরাবরই বদলে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যে জায়গাটা কমে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ওই নীরেন চক্রবর্তীর ভাষায় যে রাজা তোর কাপড় কোথা, এই প্রশ্ন করার লোকগুলো কিন্তু সত্যি কমে যাচ্ছে। তারা যদি একবার প্রশ্ন করতো, সাহস, এর জন্য সাহস লাগে। দেখুন, সবাই তো গড্ডালিকা প্রবাহে যেতে পারে, কিন্তু তার জন্য সাহস লাগে উঠে দাঁড়িয়ে বলা যে না, এটা অন্যায় হচ্ছে। তাতে অনেক বিপদ আছে, তাতে মারধর খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিছু আমি জীবনে পাবো না সেই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু একটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে যে একটা আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়, যে আমি অন্তত স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, অন্তত আমি আমার জীবনে এইভাবেই নিজের জীবনটাকে দেখি, যে অন্তত এইটুকু আত্মতৃপ্তি পাই যে কারো কাছে আমি মাথাটা বিকিয়ে দিইনি। এখন সেই লোকের সংখ্যাটা কম, এটাই হচ্ছে মুশকিল আমাদের কাছে। আমরা এতগুলো যেহেতু অভিযোগ, এবং আজকেও তার অ্যাকাউন্টেন্টকে সিবিআই ডেকে পাঠিয়েছে, এবং বারবার বলা হচ্ছে যে তথ্য প্রমাণ আসছে সিবিআই বা ইডির কাছে তাতে তারা সন্তুষ্ট নন, খুব স্বাভাবিকভাবেই সাংবাদিকতার ন্যূনতম সত্য মেনে আমরা শুভা প্রসন্নর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। কি পেলাম আমরা দেখাবো। শুভদা, রাজেশ বাবু, শুভদা। একদিকে বাড়ছে অভিযোগের পাহাড়, অন্যদিকে শিল্পীর দেখা মেলা ভার। সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে যত বেশি করে তার নাম জড়াচ্ছে, ততই যেন পর্দার আরও অন্তরালে চলে যাচ্ছেন তৃণমূল ঘনিষ্ঠ চিত্রশিল্পী শুভা প্রসন্ন। গত বুধবারের পর এই সপ্তাহে মঙ্গলবার ফের শিল্পীর খোঁজে তার বাড়িতে যান এবিপি আনন্দর প্রতিনিধি। শুভদা, মিনিট দশেক ডাকাডাকির পর হঠাৎ দেখা যায় শিল্পীর বাড়ির বারান্দার দরজা একটু ফাঁক হয়ে গেল। বোঝা গেল দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে এক মহিলা। দিদি, এক সেকেন্ড, শুভদা আছেন? শুভদা, একটু আসুন না, সামনে একটু আসুন না, শুনতে পাচ্ছি না। শুভদার সঙ্গে একটু দেখা করব।
আছেন? প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা, বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আড়াল থেকে বেরিয়েই এলেন না রহস্যময়ী। উল্টে ধেয়ে এলো নির্দেশ, এভাবে বিরক্ত করবেন না। আছেন? বারবার বেল দিবি, বিরক্ত করবে না। একটু কথা বলুন না। বারবার বেল দিবি, বিরক্ত করবে না। কথোপকথন যখন চলছে তখন শুভাপ্রসন্নর বাড়ির দরজার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে এই স্কুটি। ঘটনাচক্রে যেটি চড়ে এদিন সকালেই সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরোতে দেখা যায় শিল্পীর হিসাবরক্ষক রাজেশ গোয়েঙ্কাকে। রাজেশ বাবু, রাজেশ বাবু। তবে ডাকাডাকি সার, না শিল্পী না তার হিসাবরক্ষক, কারোরই সাড়া মেলেনি। শুধু সামনের দরজা নয়, শিল্পীর বাড়ির পেছনের গেটে গিয়েও ডাকাডাকি করেন এবিপি আনন্দর প্রতিনিধি। সুভাদা, সুভাদা। কিন্তু কারো দেখা মেলেনি, কেউ সাড়াও দেননি। বৌদি, সুভাদা, রাজেশ বাবু। বারবার 3 বার, এবারও দেখা মিলল না শিল্পীর। এবারও ফিরতে হলো শূন্য চোখেই। প্রকাশ সিনহা, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। তোমার কাছে আসবো, কিন্তু তার আগে তোমাদের সবাইকে দেখাতে চাইবো আজকে রোজ ভ্যালির কর্ণধার গৌতম কুন্ডু তিনি গেছিলেন ইডি দফতরে। দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন গৌতম কুন্ডু। একটা যে ডেলোয়ে তিনি গেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে, অবশ্য মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণের 8 মাস পর কি বলেছেন তিনি প্রথমে দেখব। At that time, as I told you, at that time I was in holiday. Okay, and those people are also, Honorable Chief Minister was also in Delhi. So I gave a courtesy call. My channel editor called me to give a wish to the newly elected government. So I, being owner of the channel, I went there for greetings. 8 মাস পরে তো লং টাইম। বাংলাটা কি আপনার সংস্থায় বুক করেছিল? As I told you, no. I'm the owner of media channel. I can meet any person. Why are you asking the same question? Why after 8 months to congratulate her? আরেকবার আপনাদের দেখাবো যে সংস্থার ফিল্ম ডিভিশনের ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করতেন সাংসদ তাপস পাল। নিজে মুখে আজ সাংবাদিকদের জানালেন গৌতম কুন্ডু। দেখুন। Tapas Pal was a director in my film division. He worked as director in my film division. That's all. Finish. That I can't say. It can be. You can check with accounts department. That I can't say. রিজু, উনি যত সহজে ফিনিশ করতে চাইছেন তত সহজে তো ফিনিশ করা মুশকিল। তার কারণ হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তাপস পালের অংশটায় যদি আমি আসি, সেটা হচ্ছে এই তাপস পাল কিন্তু সবার আগে চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে অতগুলো চিটফান্ড সংস্থার নাম ছিল, একটা সংস্থারই নাম ছিল না, গৌতম বাবুর সংস্থা রোজ ভ্যালি। যার ফলে তখনই একটা সংশয় উঠেছিল যে প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থার নামে তিনি চিঠি দিলেন। কি বলবেন? আমি একটু সাম আপ করি, কারণ অনেকটা আলোচনা শুনেছি। তৈরি হওয়ার আগে মমতা সরকার তৈরি হওয়ার আগে 2010 সালে যদি সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস গুলো তুমি দেখো সুমন, যেদিন থেকে এক্সপোজ হলো সারদাটা, তার আগে থেকে কিন্তু এরম একটা যে ঘটনা ঘটছে সেটা কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স এক্সপোজ করে দিয়েছিল। সচিন পাইলট আমাদের মন্ত্রী ছিলেন, কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার, লিস্ট বের করে পাবলিশ করে পার্লামেন্টে বলে দিয়েছিল। স্টার্টিং ফ্রম দেয়ার আজকে এত অবধি তুমি দেখো, ইডি ডাকছে, প্রশ্ন করছে, কোনো ক্লিয়ার উত্তর নেই। সিবিআই ডাকছে, প্রশ্ন করছে, ক্লিয়ার উত্তর নেই, কিংবা উত্তরে গরমিল রয়েছে, প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের সামঞ্জস্য নেই, অ্যারেস্ট করছে কিংবা ডিটেনশনে রাখছে, যা প্রসিডিওর, লিগাল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে করছে। মজার ব্যাপারটা হচ্ছে শুভাপ্রসন্ন, তাপস পাল, এরা তো আর সমস্যাটাই, আমরা যারা রাজনীতি করি আমরা যেটা বলবো সেটা আমাদের দলের রাজনীতির কথা, কারণ আমরা প্রত্যক্ষ রাজনীতি করি, এরা কোনোদিন প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেনি। তাপস পাল কি বলছো? বিধায়ক, সাংসদ হলে কি প্রায় 1 দশক ধরে সংসদীয় রাজনীতিতে নির্বাচিত হয়েছেন। 1 দশক ধরে সংসদীয় রাজনীতিতে নির্বাচিত হয়েছিল রাজেশ খান্নাও। তাহলে রাজেশ খান্নাকে তো আর রাজনীতিবিদ বলবে না তুমি? দুটো টার্ম সব মিলিয়ে 3টে টার্ম অভিনেতা কোটা থেকে হয়েছে, এটা তার তৃতীয় টার্ম থাকে তো
বৈজয়ন্তী মালা বালি 5 বারের এমপি, কিন্তু তা বলে তো তাকে তুমি রাজনীতিবিদ বলবে না, তার গ্ল্যামার কোশেনটা অ্যাড করেছে রাজনীতিতে। তুমি যেভাবে ব্যাখ্যা করছো এটা যেভাবে দেখে এবার তুমি যদি কালকে একটা ফিল্মে অভিনয় করো, তোমার সেই ফিল্ম যদি দেবের ফিল্মের থেকেও বেশি জনপ্রিয় হয়, না 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 না, তাতে তো এই বিতর্ক হতে পারে যে আসলে রিজু কি, রিজু কোর্টে প্র্যাকটিস করেছে, রিজু রাজনীতিবিদ নাকি রিজু ফিল্ম স্টার। না, এটা দেখো, এটা পারসেপশন, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। ইউ সি, যার মধ্যে ট্রান্সপারেন্সি থাকবে, তুমি এখানে দাঁড়ালেও সুমন দে, তুমি মানিকতলা বাজারে গেলেও সুমন দে। আরেকটা বেসিক প্রশ্ন আছে, শুভা প্রসন্নর তো একটা চ্যানেল করা বা রাজনীতির ঘনিষ্ঠ হওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিত্রকর, এটা সবাই মানবে, undisputed but at the same time you see the fun part is যে আজকে শুভা প্রসন্নর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাধা তৃণমূল কংগ্রেসকে দরকার ছিল না তৃণমূল কংগ্রেসের শুভা প্রসন্নকে দরকার ছিল, এটা নিয়ে বোধহয় একটা দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ কার কাকে বেশি প্রয়োজন, 2011 সালে পরিবর্তনের যে মুখ, 1 মিনিট, হ্যাঁ, আজকে যারা বুদ্ধিজীবী সমাজ বলতে সম্মান জানিয়ে এই বলি যে পরিবর্তন চাই, তাই তো, তার একটা মুখ ছিল কিন্তু শুভা প্রসন্ন। একটা কথা না বলে পারলাম না প্রদীপ দা, যে গলা অবধি সিবিআই পৌঁছে গেছে, মাথায় কবে শুভা প্রসন্ন পরিবর্তনের মুখ হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে যত পেরেছে টাকার সুবিধা নিয়েছে, বিশেষ সুবিধা নিয়েছে, গেরুয়া পরে কেউ টাকা থেকে সব। আমার সময় একেবারে শেষ, আমার এই পর্বের বক্তারা কে কি বললেন এক ঝলক। ঘণ্টাখানেকের সফর আজ এখানেই শেষ করব। সবাই ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি। Kalyani's Nature Pure presents ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন, powered by high-tech smartphones, শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে। নিবেদন করছে নেচার পিওর রিফাইন্ড রাইস ব্র্যান্ড অয়েল, আপনার হার্টের সত্যিকারের বন্ধু। পাওয়ার্ড বাই হাইটেক স্মার্টফোনস, বি অ্যামেজিংলি স্মার্ট। সহযোগী নিবেদক শালিমার শেফ গুঁড়ো মশলা এবং দ্য সুমিস, ইউ ক্যান, আই ক্যান, উই অল ক্যান।